त्राणगजात हरिकुमार तस्कंडमणि लंकेश पुतंग पैद प्रथम पैदनादि परमेश्वर बड़ ऊंचा लोक धन ना कह दे शुभश्री प्रियदर्शिनी माने प्रियदर्शिनी माने मो संकेत तो मो ना भी प्रियदर्शिनी है हौ ल हौ कुनी झिया शुभश्री बजरंग बाली मंगल करंतु चलापथ कुसुमित करंतु विद्यारस्तु बुद्धिरस्तु पूर्ण परमाय दीर्घायुतम सर्वे बोल आनंद एक बार जालो आउ आनिबू मागिला आनिबू देखंतु आज्ञा प्रहार पर प्रहार करुची भीम किंतु दुर्योधन न कांदी ठो ठो होई हसुची आज्ञा माड़ खाइबा लोकटा निश्चित कांदे कांदे कष्ट पाए माड़ माइबा लोकटा हसे किंतु माड़ खाइबा लोकटा आज ठो ठो होई हसुची नहीं भीम कहला तू एड़ी की नील जा रे छी 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 हईरे लज्जा तोते लागुनी सान भाई हाथ माड़ खाई तू ठो ठो होई हसुचु आई दुर्योधन हाथ टेकिला जानू भग्न होकर पड़ी हाथ टेकिला कहला हे भीम अरे मत अन्य किए मारी मु कांदी था रे तो माड़टा कौन मत कष्ट दउची कि मु कांदीबी काई कष्ट दउनी तो माड़ मत कष्ट दउनी रे सेहिति पई मत कांद लागुनी काई कि जानिछु काहे की जहा हला तू मो भाई रे तू कौन अन्य किए कि तू पर मो भाई 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 रे भाई मारटा भाई को केबे कष्ट लागे बापा भाई मारे भाई केबे कांदे भाई मारटा भाई को केबे कष्ट लागेनी कि कांदेनी तू मो भाई तो मारटा मते कहीं कष्ट लागिबो भाई तो मारे मु कहीं कांदेबी कथारे कथारे कोन दिया गया बुद्धि पड़ा बेहरा साई कार्तिकेय बेहरा गायिका को 101 टंका पुरस्कृत करछंती आशा करे याकू सादरे ग्रहण करिवे जय बजरंग बाली हनुमान की जय क्षमा करिवे आज्ञा कार्तिकेय बाबूंकर से बजरंग बाली संकट मोचन मंगल करंतु चलापथ कुसुमित करंतु सर्वे भोल आनंद एक बार आज्ञा दुर्योधन कहला ए भीम तू कौन पर किए कि रे के पर मारिले मत कष्ट लागि थांता काईना गोटे गावली कथारे कोन दिया गया गावली मतरे गोटे कथा अछि कोन कले कली जेबे करि बसिबू ये संगे थिबो तो भाई कले खीरा जेबे खाई बसिबू तू घरे रखिबू गाई भाई खीरा जेबे खाई बसिबू घरे रखिबू गाई अरे खीरा जेबे खाई बसिबू घरे रखिबू गाई ये संसार विधिर मतर हेबो विधि विधान जहाँ रही अछि संसार ताहा करिबो आई जहाँ रही अछि संसार ताहा करिबो ये जहाँ रही अछि संसार ताहा करिबो दुर्योधन कहला रे भीम तू मो भाई रे भाई भाई मारटा भाई को केबे कष्ट लागे जीवन रे जदी कली करिबू संगरे तो भाई थिबो घरे गाई थब जदी क्षीर खाइबू घरे भाई थब घरे भाई थब एटा केते एते के अभ्यंतर पिला देखिलो कोन आपनकर कोडी कोन टिके मिस्टेक रहिले हमें ताको सिधारे नबु ना लाई कली जदी करिबे तिबू घरे थब गाई क्षीर जदी खाइबे तिबू संगे थब भाई जदी कली करिया पई चाइबू ताले गाई पाली थबू आगे सब परंपरा थला गां भीतर सब गाई पाली सब 10टा बाजिले सब फिटा जाए तो गाई जाके ताके संगे फिटाई देबू सब गाई 4टा बेले आसी घरे पहुंचला बेलू तो गाई 5:30 रे घरे पहुंचबे ओवर ड्यूटी ताकर कोन भाई इरे कार साग खाइबे कार भेंडी खाइबे कार बाइगण खाइबे गाई पते पते सब जाक लोक तोरी द्वार मोर जाई पहुंचबे केते कली नउतु ने ठीक ठीक क्षीर नदी खाइबे जिमु घरे तब भाई भाई कोन दुआ हबे इरे भाई क्षीर खाइ भाई कोन इरे आज शरीर भलो अछि आमे कर्म करूथाए काली शरीर जेते बेले असुस्थ होई जिवो सेते बेले जाई बड़ प्रोफेशनल मेडिकल रे पहुंची डाक्टर को पाखरे आमे चिकित्सित होला पर
ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଡାକ୍ତର ଦେବେ ଆ ସହିତ ଗରମ କ୍ଷୀର ପାଏ ଲେଖା ପିଇବାକୁ ପଡିବ ତୁ ତ ରୋଗୀ ହେଇକିରି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିବୁ କ୍ଷୀର ଦବ କିଏ ଯଦି ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ ଯାଇ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ନହେଲେ ମୋ ପେଳରୁ କ୍ଷୀର ଆଣି ଗରମ କରି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ କହିବ ଭାଇ ଇଏ କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ବଟିକେ ଖାଇଦିଅ ତମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ଇଏ ମାସକ ପରେ ତମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଚାଲିବ କ୍ଷୀର ଦେଲା କିଏ ଭାଇ ଦେଲା ନା ନା ଇଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର କେହି ନୁହେଁ କାହାରି ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରି ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଜଗତ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ବ୍ୟାପକ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ନାଗପୁର ବିନୋଦିନୀ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ହରିବୋଲ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ 101 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହରି ଆଜ୍ଞା ବିନୋଦିନୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେଇ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସଂକଟ ମୋଚନ ସର୍ବ ସଂକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ବାବା ଦୁର୍ଯ୍योधन ହସିଲା କହିଲା ରେ ଭୀମ ତୁ ମୋ ଭାଇ ରେ ଭାଇ ମାରଟା ଭାଇକୁ କେବେ କାଟେ ଭାଇ ମାରଟା ଭାଇକି କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଶାସ୍ତ୍ର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି କହିଛି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବଳ ଥାଏ କୋଉ ବଳ ବଡ଼ ନା ବଳ ଭାତୃବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ବଳ ଭାତୃବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ଦୀପ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପ ରସ ଇକ୍ଷୁ ରସ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ରସ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ବଳ ବଡ଼ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ବଳ ଖୋଜିବା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଛି ଭାତୃବଳ ଭାଇ ବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଉ ଦୀପ ବଡ଼ ନା ଦୀପ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପଠୁ ଦୀପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ନା ନାହିଁ ନୀତି ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟିଏ ମନେ ପଡେ କହିଲେ ନିର୍ବାକ ଦୀପେ କି ମୁଁ ତୈଳମାନ ଚୌରା ଗର୍ତ୍ତେ ବା କି ମୁଁ ସାବଧାନ ବୟ ଗତେ କିଂ ବନିତା ବିଳାସ ବୟ ଗତେ କିଂ ଖଳୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ संविधान दृष्टि ये दीपटा जो लिभिज ना आज्ञा जगत लक्ष दीप आनिक जानिले ये दीप जार लिभिज से देखिपर लक्ष दीपर निर्णय आलोकटा से निर्णय भाव को आनीपर जापर किंतु चक्षु दीप दुनिया बड़ कौ रस बड़ ना इखु रस बड़ आखु रसटा हूँ बड़ रस आज्ञा समस्त पछरे ठिया होती धर्मराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर समस्त पछरे भीम सहित दुर्योधन युक्ति सही पार्लानी युधिष्ठिर डाकिला कले दुर्योधन टिके रही जाए कौन कहलु रे दुनिया रे कोउ बड़ा बड़ा भाई बड़ा 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 भाई बड़ा बड़ा श्रेष्ठ बड़ा मानिली भाई बड़ा बड़ा अच्छा कहनी देखिबा तमे केते भाई आमे 100 भाई तमे केते भाई कह 100 भाई 100 भाई दी आमे केते भाई तमे 5 आमे 5 को तमे 100 अच्छा कौन देखिबा आगे वर्तमान आमे कई जण अछु तो 100 भाई रु तमे कई जण अछु मोर आ कई ना तुम एका पड़ी छी एठी काई समस्त चाली गले मत दुनिया रे तो भाई बड़ा 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 आमे 5 को 5 अछु तो 100 रु काई तो एकुटिया अछु एका पड़ी आम जण को कई जण लेखा भाग पड़ले जण को 20 जण आमे थिलु 20 जण एले मोर आ कई ना सेई 5 को 5 रही तू ए पर्यंत खंडिया टिके भी हेइनी सेई 5
ପଇସା ନାହିଁ ସେଇ ଆଚ୍ଛା କହନି ବାବା ଆମ ସହିତ କୋଉ ବଳ ଥିଲା କୋଉ ବଳ? ଆମ ସହିତ କୋଉ ବଳ ଥିଲା ଭାଇ ବଳ ଥିଲା ବଳ ଥିଲା କଲେ ବଳ ଦଇବା ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ହାଇ ବଳ ଦଇବା ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ଦୀପ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପ ଦୀପ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ଦୀପ ରସ ନାମ ରସ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ରସ ରସ ନାମ ରସ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ରସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ ବଡ ଭାଇ। ଆମେ 5 କୁ 5 ଅଛୁ ତ 100 ଭାଇରୁ କାହିଁକି ଅନେଶ୍ୱତ ଯାଇ ତୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ପଡିଛୁ କି ରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ବଳ ଥିଲା? କୋଉ ବଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଦୈବ ବଳ ଆମ ସହିତ ଦୈବ ବଳ ଥିଲା ଆମେ 5 1 6 ସେଇ 5 ଅଛୁ ଅଛୁ ତମେ 100ରୁ 1 ରହିଲ ରହିଲ ଅନେଶ୍ୱତ ସଫା ସଫା ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ। କୋଉ ଦୀପ କହିଲି ବଡ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀପ ବଡ ଭାଇ। ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ବଡ। କୋଉ ଦୀପ ବଡ ଚକ୍ଷୁ ଦୀପ ଆଖି ଦୀପ। ପାରା ଦୀପ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଗରରେ ଭୁଲ କହିଲୁ ବାବା କେଡେ ବଡ ଦୀପ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇକି ଟିକେ ଡାକିବା ଜନ୍ମରୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ କହିଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଅଲେଖ ଭଜନ କାରକ ତାଙ୍କର କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଜାଣି ଭଜନା। ଆଁ? କଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ପଦେ ହାଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ହାଇ ରୂପରେ ଖରାହି ଯାର ରୂପରେ ଖରାହି ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର আর বেনি পাদ এক পাদ ইয়ে বেনি পাদ আই শূন্য মন্দিরে বিহার আই রূপরে খড়াই আর শূন্য হাই হাই ବରପଟା ଫଡାକୁ ଆଇଛୁ ବୁଝିଲ? শূন্য মন্দিরে বিহার রূপরেখ নাহি যার সন্থ ভীম ভই জন্মান্ধ যে কেড়ে সুন্দর বার্তা ଦେଇଛନ୍ତି জানিছু କଣ କହିଛନ୍ତି? যাহাକୁ কହୁଛୁ জগতର চক্ষু দীপ বড় চক্ষু দীপ বড় আরে ହଁ ବଡ সে তো জন্মରୁ অন্ধ ইয়ে দুনিয়াକୁ কেমিতি ন্যায় দেলে কইলু କଣ ଲେଖିଲେ? কোন কইଛନ୍ତି জানিছু কলে প্রাণী আরত ইয়ে দুঃখ প্রমিত দেখু দেখু কে বা সহু ইয়ে জীবন পছে নরকে পড়ি থাউ জগত উদ্ধার হেউ জগত উদ্ধার হেউ প্রাণীଙ୍କ আরত দুঃখ প্রাণিত দেখু দেখু কেবা সহু এ জীবন পছে নরকে পড়ি থাউ জগত উদ্ধার হেউ জন্মান্ধ সন্থ ভীম ভাই জগতর কোউ আলোক দেখিଥିଲେ କିଛି ଦେଖିନଥିଲେ। କେମିତି କହିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ଦେଖିଥିଲେ କୋଉ ଦୀପରେ ନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦୀପରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ହଉଛି ବଡ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ବଡ ଦୀପ। ସଂସାରରେ ଦୈବ ବଳ ବଡ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ବଡ ତାହେଲେ ଇଏ ସଂସାରରେ କୋଉ ରସ ବଡ ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଖୁ ରସ। ଆଖୁ ରସ ନୁହେଁ। ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଚାର୍ଲି ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମିଳେ
କେଉଁଝରିଆ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖେ। 180 ଟଙ୍କାକୁ 180 ଗ୍ରାମ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ବୋତଲ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଉ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ ସେଥିରୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ତ ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଦିଅନ୍ତି ଧରିକିରି। ହଇରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତୁ ହାଫ ଗ୍ଲାସରେ ମିଶାଉଛୁ ପାଣି ସେଠିକି ମାରିଦେବି ବ। ରେ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲୁ ତୋର ମନ ପଡୁଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ ନା କହିଲୁ ତ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଆଜ୍ଞାଂଶୁ। ହଉ ଗୋଡ଼ ରଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ଲୋ ହଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞାଂଶୁ ଆଜ୍ଞାଂଶୁର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ संकट मोचन वेद विद्या बुद्धि पारंगम करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार सर्वे हरि बोल ए हरि बोल आउ आनिबु जा फिर जा अनानी ले दे ना भाई हाय हाउ सुन कले दुनिया रे को रस बड़ जेमती चक्षु दीप बड़ नुह ज्ञान दीप बड़ संसार भितर दैव बड़ बड़ को रस बड़ आखु रस बड़ आखु रस बड़ दुनिया रे को रस बड़ कले जे पान कला लोक ये सिना जाड़ी छी कला क्या हरि नामे की रस अछि हरि नामे की रस अछि हरि नामे की रस अछि ये हरि नामे की रस अछि ये पान कला लोक सिना जाड़ी छी हरि नामे की रस अछि हरि नामे की रस अछि कला पान कला लोक सिना जानी हरि नामे की रस अछि भगवान नाम रसरे कौ रस अछि नामर महत्व कौ रस अछि जी पान करिछि से जानिछि ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗାଆନ୍ତି କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ। ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପଦେ ଗାଇ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ 60 ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଦିଏ ଏ ଗୀତ ଗାଇବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବି କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ। ନାମ ରସରେ ଆଜି ମଜିଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଜିଯିବା ଜାଲାକି କରୁଛି ଜାଲାକି କରୁଛି ଜାଲାକି କରୁଛି ଜୀବନର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଏ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଏ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଏ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ।
आत्मा सारी हुए कीड़े मधुर तुम नाम रस नाम रस कीड़े मधुर तुम नाम रस कीड़े मधुर तुम जनकी करुची जनकी करुची जनकी करुची जीवन नंदी घोष मधुर तुम नाम रस मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस मधुर तुम नाम रस मधुर 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 तुम नाम रस तुम नाम रस दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपण मानक केमती लगिला मतामत जनातु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।